O Gotima i Vandalima napisane su brojne knjige. Stav službene nauke je da se radi o takozvanim istočnim Germanima, koji su u 4. i 5. veku najezdom Huna potisnuti krenuli na zapad gde su osnovili svoje države, koje su pak na tom prostoru postojale par vekova nakon toga. Međutim, primarni izvori o Gotima i Vandalima govore potpuno drugačiju priču od one zvanične. U ovoj emisiji prikazat ćemo, ali i analizirat ćemo deo tih izvora. Dobrodošli u novu emisiju kanala Ognjeno. Stav da su Goti i Vandali nekakvi Germani počeo da se gradi od 16. a naročito u 17. veku i pre svega bio je iniciran, što je manje poznato, od skandinavskih, pre svega švedskih naučnika. Švedska je nekako u to vreme završila proces germanizacije svog prostora i kao najjača germanska, ali i protestantska sila, ona je usmerila svoje teritorijalne aspiracije ka istoku, pre svega ka Rusiji, i zarad toga počela reviziju dotadašnjih stavova o Gotima i Vandalima. Međutim, nakon njenog poraza od Rusije na samom početku 19. veka, kada je izgubila polovinu svoje teritorije i obavezala se na vojnu neutralnost, težište pan-germanskih ekspanzionističkih ideja prelazi na novu germansku silu u usponu Kraljevinu Prusku, kasniju Nemačku, čija se nauka kompletno stavila u službu pan-germanskih hegemonističkih ideja i pravom hiperprodukcijom knjiga o Gotima i Vandalima izgradila narativ o njima kao o istočnim Germanima, koji je do dan danas prisutan na katedrama za istoriju, arheologiju i filologiju širom sveta, kao i u većini enciklopedija. Međutim, rani izvori o Gotima i Vandalima govore nešto sasvim drugo. Veliki deo tih izvora, kako antičkih, tako i onih srednjovekovnih, sve do 17. veka, lično sam sabrao u svojoj knjizi Srbi, Goti, Sloveni i njihova prapostojbina, gde sam se pre svega bavio poreklom Gota, a Vandale sam pomenuo samo na nekoliko mesta uzgred u kontekstu njihovog zajedničkog porekla sa Gotima. Kako je tema veoma široka i obuhvata konsultovanje velikih dela pisanih izvora koji se tiču istorije i porekla Vandala, njihovog jezika kao i obilja arheološkog materijala, ja ću se potruditi da u ovoj emisiji iznesem samo najbitnije podatke o poreklu Gota i Vandala. Tako, na primjer, Prokopije, romejski istoričar iz 6. veka, poreklom iz Cezareje u Palestini, u svom delu o ratovima, o Gotima i Vandalima kaže sledeće, citiram: bilo je mnogo gotskih plemena u prošlosti, kao i sada, ali najveća i najznačajnije su Goti, Vandali, Vizigoti i Gepidi. U davnim vremenima nazivali su se Sarmati i Melanhleni, a bilo i onih koji su ova plemena nazivali Getima. Ovaj narod živeo je kod Dunava od starih vremena. Svi imaju bela tela i svetlu kosu, visoko su i lepog izgleda, poštuju iste zakone i služe jednoj religiji. Svi pripadaju arijanskoj veri i govore jednim jezikom koji se zove gotski. Čini mi se da su svi u početku proistekli iz jednog plemena, a kasnije su se razlikovali prema tome ko je predvodio svaku od grupa. Kako vidimo iz citata Prokopija, bez ikakve dileme donosi podatak da su Goti poreklom sa Dunava, a donosi nam i svedočanstvo da ih zovu drugim imenom i Geti. Prokopijevo vezivanje Gota i Sarmata kao srodnik u davnim vremenima je takođe potvrda teze da Goti nisu germansko pleme sa severa Evrope. Geti kao jedan od naziva za istorodna plemena Balkana i Podunavlja širio se prema istoku, prema Crnom moru, preko prostora današnje Bugarske i Rumunije, prema Ukrajini i Južnoj Rusiji. Zato povezivanje Gota, odnosno Geta, sa Sarmatima koji žive baš na tim istočnim prostorima dopunjuje naš mozaik saznanja. On ukazuje na prostor opšte slovenske etnogeneze od Balkana do Rusije. S tom razlikom što kada pažljivo, bez cenzure, čitamo navode pisanih istorijskih izvora, Balkan i Podunavlje se zapravo primećuju kao izvorište, kao kolevka odakle se širio taj etnos. Ovde je važno primetiti da Prokopije ne pominje Ostrogote, već samo Vizigote. Vizigoti ovde nisu pomenuti kao nekakav zapadni deo Gota, kako to tvrdi zvanična nauka, već kao neku manju grupaciju Gota koja se vremenom odvojila od veće skupine, što ćemo potvrditi u sledećem citatu. Ovo je važno zbog toga što otkriva da je priča o nekakvog podeli germanskih Gota na dve grupe, pri čemu se ova ostrogotska ostala na Balkanu, lažirana u kasnijim vremenima. Ako pažljivo čitamo Prokopija, vidjet ćemo da su Vizigoti odvojili od ostalih svojih srodnika i preuzimaju sasvim drugačiju istorijsku ulogu. Evo šta o tome on kaže, citiram.
Ali Vizigoti su se odvojili od ostalih, otišli od njih i stupili u savez sa imperatorom Arkadijem, ali kasnije pod vođstvom Alarika oni su postali protivnici oba imperatora i počevši sa Trakijom tretirali celu Evropu kao neprijateljsku zemlju. Završen citat. Dakle, Vizigoti kao jedan krak gotskog roda ili getskog roda koristi moment podele rimske carstva na dva dela i pokušava da ga zavara trenutnim prijateljstvom, da bi onda ušao u frontalni sukob sa namerom da ga sruši, što se na kraju i desilo. Što se tiče Vandala, iz Prokopijevog svedočanstva saznajemo da se ne radi o Germanima, kako to tendenciozno tvrdi i službena historiografija, već samo o jednoj većoj skupini Gota, dok od Strabona i drugih rimskih autora imamo podelu na Gete, Dačane i Mižane. Kod Prokopija imamo podelu na Gepide, Vandale, Vizigote i Gote. Oni se nalaze na istom prostoru gde su bili Dačani, Geti i Mižani, pa se zapravo radi o istom narodu koji su neki pisci delili na dva, neki na tri, a neki kao Prokopije recimo na 4 skupine. O Vandalima Prokopije kaže sledeće. Živeći u blizini jezera Meotida, bili su vođeni glađu i otišli u zemlju Germana, koji su sada zovu Franci, na obalama Rajne. Prokopije, kao što vidimo, jasno razdvaja Vandale i Germane, koji su njegovo vreme nazivaju Francima. Čak i u zakonopravilu Svetog Save iz 13. veka u 49. poglavlju, koji se zove o Francima i drugim Latinima, takođe jasno stoji da su Germani i Franci isto. Evo tog dela. Citiram. Papa Rimski je nad svim hrišćanima zapadne strane spolja od Jonske luke Italima, Langobardima, Francima, koji se i Germanima nazivaju. Ova digresija je po nama bila nužna kako bismo pokazali da u vreme Svetog Save, u prvoj polovini 13. veka, smatralo da su Franci i Germani isto, kao i u vreme Prokopija 7 vekova ranije. Dakle, jasno je da Germani i Vandali nisu isto. Vidjeli smo da su Vandali po svedočenju Prokopija došli među Germane, odnosno Franke, na obali Rajne, a kasnije ovi Vandali su krenuli prema Španiji pod vođstvom njihovog vladara Godigiskla, ali nisu svi otišli sa tog prostora, a o tome Prokopije taj podatak beleži sledećim rečima. Citiramo. Kada su Vandali prvobitno potisnuti glađu spremali da napuste očinsku zemlju, mnogi su se opirali i bili su ostavljeni jer nisu bili voljni da slede Godigiskla. U prvom delu moje gore pomenute knjige dao sam izvore koje svedoče da su Srbi, odnosno Vendi, živjeli na obalama Majne i Rajne sve do Lorene, u prvim vekovima nakon Hristovog rođenja, a da je 418. godine u Frančkoj na tom prostoru zabeležena pokrajina Venda, čije ime ima istu etimologiju kao sa imenom Vandala. Možemo to da povežemo i sa Vandalima koji su davno vremena po Prokopiju došli na prostor Franaka. Moguće je pak i da su još ranije postojala njihova naselja na tom prostoru, pa su Vandali sa prostora današnjeg Pricrnomorja došli među svoje srodnike koji su, što bi bilo prihvatljivije i logičnije, naravno ove veze bi trebalo detaljnije ispitati u budućnosti. Otkrijte knjige koje oživljavaju srpsku istoriju, tradiciju i predanja. Na sajtu Ognjelo čekaju vas naslovi koji spajaju naučna istraživanja i narodnu tradiciju od drevnih vremena do naših dana. Sve knjige možete poručiti direktno preko sajta ognjelo.com, a mi ih šaljemo na vašu adresu. Uđite u svet istraživanja prošlosti u skladu sa starom izrekom "Zaklela se zemlja raju, da se sve tajne saznaju". Anastasije bibliotekar, glavni bibliotekar Vatikanske biblioteke i arhivista rimskih papa o Gotima kaže sledeće, citiram. Nekada su se Goti sastojali od mnogih i mnogobrojnih naroda koji su živjeli u severnim zemljama s one strane Dunava. 4 naroda od njih su bili naročito civilizovani, naime Goti, Mali Goti, Gepidi i Vandali, koji su se razlikovali samo po imenu i ni po čemu drugom i govorili jednim istim jezikom. A svi su ispovedali arijansko zloverje. Nakon što su prešli Dunav u vreme Arkadija i Honorija, nastanuli su u zemljama Rimljana, a Gepidi, od kojih su kasnije odvojili Langobardi i Avari, nastanjivali su naselja oko Singidunuma i Sirmijuma. Mali Goti su pak, nakon smrti Alariha, opustošili Rim, otišli u Galiju i zavladali tamošnjim zemljama. Anastasije bibliotekar nam praktično prenosi podatke Prokopija o podeli Gota na 4 veće skupine. Imena Gota, Gepida, Vandala su kod oba pisca ista, dok su Prokopijevi Vizigoti kod Anastasija postali Mali Goti. Ovaj podatak ide u prilog našem stavu, što potvrđuje i sam Prokopijev citat koji smo priložili da su Vizigoti u stvari samo vojni ogranak Gota. Dakle, jedan manji deo Gota koji se odvojio od glavne narodne skupine u Podunavlju i kao vojna formacija najpre u službi Romeja kao federati,
Kasnije odlazi put Italije, južne Francuske, Španije i Severne Afrike. Samo tako možemo razumjeti takvu jednu seobu na zapad, jer je takva seoba faktički neizvodljiva ako je preduzima ceo narod sa starcima, ženama, decom, dok vojna formacija koja ne mora da brine o svom slabijem i ranjivijem delu populacije to može da izvede. Moguće je da je razlog gotskog vojnog prodora na zapad bila i tradicija o njihovim precima koji su ranije vremena otišli i nastanili na taj prostor. Ovde treba podsjetiti na podatak Isidora Sevijskog o Getulima na prostoru Libije. Getuli su bili Geti koji su se davna vremena otišli u Severnu Afriku i koje su na tom prostoru kasnije zatekli Goti i Vandali kada su zauzeli prostor Severne Afrike. Nikifor Kalis Ksantopul, romejski istoričar i poeta s kraja 13. i početka 14. veka, u svojoj crkvenoj istoriji za Gote kaže sledeće, citiram: Tih dana nekoliko mnogobrojnih gotskih naroda se raširiše po širini i dužini severno od Dunava. Među njima 4 su bila posebno poznata po svojoj pravdoljubivosti: Goti, Vizigoti, Gepidi i Vandali. Nisu se mogli razlikovati jedni od drugih osim po imenima. Svi oni su govorili istim jezikom, imali su iste običaje i bili su sledbenici prezrenog učenja Arije. Kako vidimo, Kalis ponavlja izlaganje koje su nam pre njega ostavili Prokopije i Anastasije bibliotekar. Njihovu pradomovinu smešta kao i oni severno od Dunava, umesto mali Goti koje koristi Anastasije, Kalis koristi Prokopijev izraz Vizigoti. U 15. knjizi svoje crkvene istorije Kalis daje još jedan zanimljiv podatak, a tiče se Vandala. Evo šta kaže, citiram: Među Vandalima, to jest Bohemima, bio je car Odoakar, veoma uticajan čovjek, ranije poznat kao Permislatus. Kako smo do sada vidjeli, Vandali su jedan od ogranaka Gota i nisu Germani. Podatak od Kalista to decidno potvrđuje i on poistovećuje sa Bohemima, to jest Česima, i kaže da se njihov vladar, koji je kasnije poznat kao Odoakar, ranije zvao Permislatus. To ime, iako iskrivimo, zabeleženo bez većih problema, možemo da pročitamo kao Primislav, odnosno Prvoslav, što je uobičajeno srednjovekovno ime kod Srba i drugih Slovena i potvrđeno je u drugim istorijskim izvorima. Odoakar ili Primislav, odnosno Prvoslav, kako se pravilno zvao, bio je vandalski gotski vladar od 476. do 493. godine, koji je svrgao posljednjeg zapadno-rimskog cara Romulusa Avgustula i potpuno preuzeo vlast na prostoru Italije. Vratio je insignije vlasti romejskom caru Zenonu i formalno u njegovo ime vladao Italijom kao nezavistan vladar. Ovdje treba reći da ime Odoakar kao vladarsko, pored Vandala, prisutno i još jedino kod Čeha. Naime, poznata je još nekoliko vladara pod tim imenom u srednjovekovnoj Češkoj iz dinastije Přemyslović, dok takva imena ne postoje kod germanskih vladara, što dodatno osnažuje podatak Kalista o poistovećivanju Vandala i Čeha. Obzirom da je pravo ime ovog Odoakara bilo Primislav, odnosno Prvoslav, verovatno i kasni češki vladari koji su nam poznati pod imenom Odoakar imali neko drugo ime. Moguće je da je Odoakar u stvari postao neka vrsta titularnog imena kod Čeha. Naravno, ovaj podatak treba uzeti sa rezervom i dodatno ispitati. U svojoj knjizi Srbi, Goti, Sloveni i njihova prapostojba dao sam stotinak izvornih gotskih reči koji su prikupljeni za potrebe moje knjige iz srednjovekovnih izvora, a čija je etimologija u potpunosti srpska, odnosno slovenska. Kao potvrdu toga navešću ovom prilikom još samo jedan podatak da gotski jezik isto što i slovenski, i to iz pera jednog nemačkog pisca. Naime, Gobelin Persson, koji je živeo s kraja 14. i početka 15. veka, nemački istoričar, opisujući Germaniju i slovenske zemlje, tvrdi sledeće: Sa druge strane, sa juga provincije Germanije, postoje Krakov, Poljska, Bohemija, Sklavonija. Sve ove provincije služile su se gotskim ili ti slovenskim jezikom. Kada smo već kod gotskog jezika kao slovensko iste, ako ne i jače dokaze imamo za vandalski jezik. Postoje više vandalskih rečnika iz 15. i 16. veka gde se lepo vidi da je vandalski jezik zapravo slovenski, a ne germanski. Ono što je svakom od nas danas dostupno jeste svakako izvod vandalskog rečnika koje je Dubrovčanin Mavro Orbin u svom delu Kraljevstvo Slovena priložio iz dela Karla iz Vagrije. Orbin je dao oko 170 vandalskih reči koje su sve razumljive na srpskom, ali i na drugim slovenskim jezicima. Ako bismo objektivno sagledali, vandalske reči iz dela Orbina, pored srpskog, najsličnije su današnjem češkom, slovenačkom i lužičko-srpskom jeziku, što je potpuno prirodno, obzirom da je, kako smo vidjeli, kod romejskog pisca Kalista to bio prostor najranijih središta Vandala, što potvrđuju i citati
koji ćemo sada navesti o poreklu Vandala. Tako francuski naučnik s kraja 16. i početka 17. veka Claude Jaurès o Vandalima kaže sledeće, citiramo: Boheme Ptolomej naziva velikim ljudima ili velikim narodom. I zaista, Germanija nikad nije imala veći narod od Vandala, među kojima su Rusi, Poljaci, Dalmatinci i Bohemi. Njihovi jezici su veoma slični, donekle se razlikuju, ali se međusobno pozajmljuju i znaju da govore jezikom drugih. Jaurès ovde Germaniju uzima kao geografski, a ne etnički pojam i kaže da su u njoj najbrojniji narodi Vandali koji se dele na 4 velike grupe: Ruse, Poljake, Boheme, to je Čehe, i Dalmatince, za koje po logici stvari treba da smatramo Srbi. Austrijanac Sigmund von Herbenstein iz 16. veka za Vandale kaže, citiram: Iako se ti narodi definišu kao Sloveni, Nemci uzimaju samo ime Vandala i njime nazivaju Slovene Vendi, Vindi i Vindiš, ne razlikujući ih međusobno. Abraham Ortelli, flamanski kartograf iz 16. veka, kaže za Vandale: Melanchthon prema Tacitu pominje sledeće: Vandale, Vende, Fene i Slovene, navodeći su sva ova različita imena za jedan rod. Albert Krajnc smatra za Vandale Boheme, Poljake, Ruse i Dalmatince. Kaže da Vandalija obuhvata njihove zemlje. Lučko-srpski istoričar Vorlap iz 16. veka piše da Vendi ranije bili poznati pod imenom Vandali i Sloveni. Prema istoriji Majsena s početka 17. veka, Vandali koji su osnovali Majsen bili su Srbi, to je Sorabi, kako on kaže. O stanovnicima Majsena piše Irenarius, pominjući Vandale u Majsenu, kaže da se oni nazivaju sopstvenim jezikom Sorabima. Albert Krajnc u svom predgovoru knjigi o Vandalima napominje sledeće: Vandali su najstariji narod u celoj Evropi, potekao od njenih prvih stanovnika. Dalje kaže, od granice kod vandalskog Starigrada, područje Vandala Venda pružilo se prema istoku sve do Pruske. Sad to područje ispunjavaju Saksonci, potisnuši vremenom stare stanovnike Srbe, koji su vandalskog plemen naseljeno između Sale i Labe. Za istoričara Steinbergera, Sarmati, Vandali i Sloveni su jedan narod. Po njemu ime Sloven je samo popularno ime za Vandal. Ime Vandal je istovetno imenu Vend, Vind, Venet, u čemu se, kako smo videli, slažu pisci koje su pisali o njima. Ceo prostor današnjih germanskih zemalja, pre svega Nemačke, vrvio od toponima sa osnovom Vend i Vind, što je potvrda one Šafarikove teze da su nas oni zapravo nazivali tim imenom, a da smo se mi na svom jeziku zvali Srbima, u čemu smo takođe slažu i brojni pisci, čije sam citate naveo u svojoj knjizi. To može da ide u prilog i činjenica da Nemci i dan danas lučke Srbe i Slovence nazivaju Vindima, odnosno Vendima. Potvrdu srpsko-slovenskog porekla Vandala imamo i u genetici. Italijanski tim genetičara, predvođenim naučnikom Franka Ličijem, ispitivao je genetiku Vandala iz grobova koji su pripadali njima na Sardiniji, Korzici, Siciliji i u Severnoj Africi. I utvrdio da su Vandali oko 70% imaju haplogrupe I2 i R1A, i to baš one podgrupe svojstvene za današnju slovensku populaciju. Po njihovim istraživanjima, Vandali su imali 71,6 istu genetiku kao današnji Slovenci, 68,7 kao današnji Srbi, 65,5 kao današnji Česi i 62,2 kao današnji Poljaci. Dakle, kao što smo ukratko pokazali, srednjovekovni izvori sve do 17. veka slažu se po pitanju porekla Gota i Vandala, vezujući za Gete, to je Stračane, i Skita, odnosno Sarmate, a ove pak populacije za Srbe, Slovene. Svi srednjovekovni pisci listom Gote poistovećuju sa Getima, čiji izvode sam priložio u svojoj knjizi, a taj podatak se čak nalazi u knjizi samog Jordana, u čijem delu je jedino izrečena bajka da su Geti, odnosno Goti, poreklom iz Skandinavije. Jer je ta informacija u potpuno odudarao od ostatka njegovog dela. Teofilak Simokata, romejski pisac iz 6. veka, kaže da su Geti u stvari starije ime za sklave, to je Srbe. Letopis popa Dukljene poistovećuje Gote i Srbe, odnosno Slovene, a to čini opšti list Patrijaršije Pećke s početka 18. veka koji kaže da su Goti, Skiti i Sorobi naši Sloveni. Iz dostupnih relevantnih izvora jezik Gota i Vandala neosporno je slovenski, a ne germanski.
Kad se pristupi ponovnom iščitavanju i tumačenju svih dostupnih izvora vezanim za Gote i Vandale, kada se u istraživanje unese relevantni podaci ostataka njihovih jezika, kada se uporede njihovi arheološki materijali sa arheološkim materijalom Srba i drugih Slovena, kada se uporedi njihova genetika sa genetikom modernih slovenskih naroda, bit će i posebnom nevernom tomu jasno da Goti i Vandali, kao i svi ostali takozvani istočni Germani, poput Gepida, Burgunda, Herula i drugih, zapravo nisu nikakvi Germani, već Sloveni, i da slava onih koji su na kolena bacili rimsko carstvo ne pripada Germanima, nego Srbima, to jest Slovenima. Upravo onako kako je još pre više od 4 veka tvrdio Mavro Orbin, a nekako to još danas tvrdi naša Germanima poslušna kvazio historiografija. Ukoliko želite da pomognete Ognjelo, najjednostavniji način je da se učlanite na kanal i malom pomoći udružujemo snage da dalje radimo i istražujemo. Hvala svim dobrotvorima koji su nam pomogli donacijama, bez vas bi sve ovo bilo nemoguće. Na ovim poljima carstva su padala jedno za drugim ko kule od karata. I nakon svega ko narod smo opstali na kamenu kršnom predaka ostali. Na ovim poljima carstva su padala jer svako hteo je da nama ovlada, kao da ne znaše da našim venama teče krv stara 7,5 milenijuma.